से स्वर्गीय दर्शन आह्वान क्रमे से जो दिन ठारू प्रभु तांको कथा कहले से दिन ठारू से प्रभुंकर दूत मान जरिया तांकर वार्ता को प्राप्त हो से जाउछंती। अनेक विचार दिन लोक मानकर राजा महाराजा मानकर सम्मुख रे से विचारित हेबा सत्वे मध्य तांकर शेष विचारकर्ता जे काईश्वर अटंती तांको पाखरे जाइगिरी रोम रे से साक्षी हेबार अछि। तेणुकरी आमे गतकालीन परदिन पढ़ुला 26 अध्याय तार 32 पदर लिखा जाउछे आग्रिफा फेस्ट को कहले एही लोक जदि काईश्वर छामुरे विचारित हेबा निमंते प्रार्थना करि न थांता तेबे मुक्त करा जाई पारि थांता। एमनकर मानविक चिंताधारा से आटे मात्र प्रभु तांको दर्शन देइछे जे से रोम को जाई करी काईश्वर सम्मुख रे मोर साक्षी हेबो बोली करी और से अनुसार प्रभुंकर आह्वान क्रमे प्रेरित पावल कौन कर यात्रा को से आरंभ कर 9 पर्वर आम देखुचु से कि प्रकार भाव दर्शन पाइले कि प्रकार भाव लोक मैंने निमंते प्रार्थना कले यात्रा विषय आम देखुचु से विभिन्न स्थान को यात्रा करेक लोक मान निकट जाई से साक्षी होती कौन सी मनुष्य उपरे से निर्भर करना केवल सदा प्रभु जीवित परमेश्वर से जो आदेश देइछंती तांको साक्षी हेबा निमंते सेथि निमंते से कौन करछंती तांकर यात्रा को से आरंभ करछंती। 15 अध्याय देखिबा तांकर द्वितीय यात्रा मध्य से आरंभ करियछंती और ये शेष यात्रा मध्य से जेतेले यात्रा करुछंती आजिर अध्याय आमे देखुछु समुद्र जेतेले समुद्र मध्य से यात्रा आरंभ करियछंती से समुद्र मध्य यात्रा करबा समय झड़ आसीछि। आमे बाइबल रे आहुरी 2-3टा जगार आम देखुछु समुद्र विषय लिखा जाउछि जहाज विषय लिखा जाउछि से लोक मानकु कि प्रकार भाव प्रभु सुरक्षा दे अछंती। आम जदि जीवा जुनसंग विषय चिंता करवा जुनसंकर विषय तापर नहंकर विषय एई स्थान देखु पाउलंकर जरिया लोक माने जहाज रे बा समुद्र मध्य झड़ मध्य कि प्रकार सुरक्षित होइछंती। एक आह्वानकर्तांकर आह्वान क्रमे प्रेरित पावल तांकर आज्ञार आज्ञाकारी होकरी से आगु को बढ़ुअछंती आ से निजको सुरक्षा करिवार सहित अन्य मानक मध्य सुरक्षित करिवा निमंते और सेमानक सम्मुख रे साक्षी हेवा निमंते से कौन करछंती ना निजर सकल बुद्धि ज्ञान आ कौशल को से व्यवहार करछंती। अगर देखुछु पावलं को दूत आसिर कहउछंती परमेश्वर को दूत आसिर कहउछंती पावल भय कर नाही काईश्वर सम्मुख रे ठिया हेबाको हेबो और देख तुम्हर सहयात्री मानकु ईश्वर तुमको दान करियछंती। सेही सहयात्री मानकर सुरक्षा करिवार मध्य पावलंकर दायित्व से दूतंकर द्वारा परमेश्वर प्रदान करियछंती। गोटे उपवास प्रार्थना सहित से माने मध्य अछंती 14 दिन उपवास मध्य और सेमानकु से क्षुदित तृषित लोक मानकु तांकर खाद्य विषय से सचेतन करुअछंती खाइबा विषय आ 14 दिन गला आम कि खाई ना बोलिक से सतर्क कराई दउछंती। जगह सहभागितार विषय देखुछु सहभागिता रोटी भांगिबार विषय देखुछु आ से दैनिक आहार लिखा जाउछि जे जेते जन 276 जन थिले सेतिर मध्य 275 जन अण ख्रिस्टियान जे माने प्रभु को जानी नाहंती केवल प्रेरित पावल जड़े मात्र से ख्रीष्टन को विश्वास करती और ख्रीष्टन आह्वान क्रमे से यात्रा करुअछंती। निहाती भाव आम ए विषय को जदि देखा मानचित्र को जदि जीवा आम मानचित्र विषय में आपण मन को विशेष किसी कहि परिबे नहीं। गोटे समुद्र अच्छी समुद्र गोटे पार्श्वर आर पार्श्व को जाइकरी काईश्वर सम्मुख रे रोम रे जाइकरी से साक्षात करेंगे और से प्रभुंकर साक्षी हेबे और से समय 276 जन से जहाज रे अछंती आउ प्रतिकूल परिस्थिति ठीक नहीं झड़ आसी बतास आसी अंधकार आसी आउ समयानुक्रमे से माने कौन करछंती रक्षा पाइबा निमंते जहाजर ओजन विषय सबू गहम अन्यान्य समस्त विषय को से माने फोपाड़ी देइछंती जेपरी समुद्र रे से जहाज हालुका हेबो और से माने निरापद यात्रा करिवे मात्र से समस्त विषय मध्य से स्थान रे किसी कार्य को देई नाही। शत सेनापति माने और सैन्य माने भी अछंती मात्र से माने प्रभुंकर लोक नुहंती प्रभु को जानी नाहंती प्रभुंकर उपस्थिति को उपलब्धि करि पारि नाहंती मात्र जड़े व्यक्ति अछंती जे कि प्रेरित पावल से यीशुंकर सदा प्रभुंकर आह्वान क्रमे
ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇକରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ହଉ ହଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯାଇକରି କାଇସରରେ ରୋମରେ ଯାଇକରି ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ପାଉଲ ଦୂତଙ୍କର କଥାରେ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିଜକୁ ସେ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ପଟା କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କୂଳକୁ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଭରସା କରିକରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ 276 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସାହସ ଦେଇକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ବା ଏ ପେସେଜ এই ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଥାଉ, ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଖୋଜିଥାଉ ଆଉ ଜଣକୁ ଆମ ସହିତ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଦେଖୁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତକୁ ସେ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସାହସ ଦେଉଛି ଆଉ ଭୟ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାଲି ଦେଖିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ସେମାନେ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାପିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ସେମାନେ କିଛି ଆଶା କରିଥିବେ ଯେ ପାଣି କମି କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜଟା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଓ ପବନ ବହୁଛି, ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପବନରେ ସେ ମଙ୍ଗକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଫିଟାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ବାନ୍ଧିଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲିକରି। ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଆସିକରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ମିଶାଣ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟା ଧାର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ସେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ଜାହାଜ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ସେମାନେ ପଳାଇଯିବେ ବୋଲି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟମାନେ ବା ସତ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେମାନେ ପହଁରି ଜାଣିଛ ପହଁରି କରି ଯାଅ, ଯେମାନେ ପହଁରି ଜାଣିନ କୌଣସି କାଠ ବା ତକ୍ତା ନେଇକରି ସେମାନେ କୂଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ, ତାଙ୍କର ଉପାୟ ପ୍ରମାଣେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୂଳକୁ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶଦାତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦମେଶକ ପଥରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଳଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜ ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ନହେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେଇଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବେ? ରୋମକୁ ଯିବେ ଆଉ କାଇସରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୂତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ହାନି ନ ହେବ, ସେମାନେ ଯେପରି ବିନାଶ ନ ହେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବା ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ
प्रभु से प्रभु प्रेरित पाउल को कौन कर दायित्व दे अछंती और से सुरक्षित भाव में से स्थान में पहुँची अछंती। प्रभु ए दिन मानक ए वाक्य द्वारा ए प्रेरित पाउलंकर कार्य द्वारा तांकर यात्रा द्वारा आमको उत्साहित करने निमित्ते चाहती। आमे जदि बा जो स्थान अच्छु यात्रा करूँ और यही प्रकार आदेश बा कौन प्रकार दर्शन प्राप्त होइछु प्रभु निमंते आम उत्सर्गीकृत होइछु आमर से उत्सर्गीकृत से परमेश्वर को इच्छा अभिप्राय परिसमाप्ति हेबा पर्यंत केवल आमे नुह मात्र आमर सहित रहा समस्त को मध्य सुरक्षित स्थान में पहुँचाइबा और प्रभुंकर परिचय देवा निहाती भाव में जिते प्रेरित पाउलंकर सहित से लोक मैंने प्रेरित पाउलंकर शिक्षा कथबार्ता और समस्त सुचिंतन द्वारा से निहाती भाव में मनरे किसी आघात हो से मनरे किसी परिवर्तन आसी और यहीपरी एक जन व्यक्ति को से पाई सहित यात्रा पाई से निहाती उपकृत होते आम से विषय जगह बाइबल किसी वर्तमान सुधा आम कि पाइन मात्र आगामी समय मानक से समस्त विषय देखुवा प्रभु अनुग्रह करंतु आम आज शिक्षा माध्यम आम जिते प्रभुंठ समर्पित होचु प्रभुंकर कार्य निमंते आह्वान प्राप्त होइछु आम प्रभुंक निमंते पृथकीकृत कराइछु आम निहाती भाव में प्रभु को देइथिबा प्रतिश्रुति अनुसार प्रभुंक निमंते प्रस्तुत होइदेबा वाक्य अनुसार बा जो आह्वान निमंते प्रभु आमको जगत मध्य पृथकीकृत करियछंती सेथि निमंते आम सदा सर्वदा चेष्टित हवा आमर जीवनर शेष संध्या पर्यंत बा जीवनर यात्रार परिसमाप्ति पर्यंत आम निजे पुणी अन्य को सुरक्षा दे आम यही जगतर पापमय जगतर गोटे समुद्र मध्यरु आम अन्य एक स्थान को पहुँचाइबा पर्यंत प्रभुंकर आज्ञा प्रमाण प्रभुंकर तांकर सुरक्षा को लेकर आम पहुँचवा निमंते चेष्टा करथबा। प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु ए अल्प वाक्य द्वारा आम सब बेले आम प्रभुंक प्रति ध्यान देवा प्रति परिस्थिति देखंतु प्रेरित पाउलंक निकट को दूत आसी कहउछंती एमती कर सेमती कर बोली यदि आम संपूर्ण प्रभुंक ठारे भरोसा युक्त भाव में भरोसा करुवा निहाती प्रभुंकर वाक्य व प्रभुंकर दूत स्वयं प्रभुशंकर उपस्थिति आमको कौन कर रास्ता देखाइब उपाय देव और से प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति मध्य प्रभु मते और आपण मान समस्त को से साहाय्य करेंगे अल्प चिंता प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।